firman Allah cilai pada hadis qudsi nang babunyi laqad ja'akum minallahi nur. Nah kalau diartikan barang yang datang kepada kamu, karena kita mengambil kalimah ja'a itu fi'il madhi. Nah jadi barang yang datang kepada kamu berarti tidak sudah ada barangnya. Jadi iya tuh barangnya iya awak pian. Nah langsung aja dah awak pian barangnya. Jadi barang yang datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Nah melainkan nur. Jadi yang datang berarti sudah ada kiranya kalimah fi'il madhi. Ayolah kita kada paham di fi'il madhi, fi'il mudhari cuma itu memudahkan paham. Jadi yang barang yang sudah datang berarti kira sudah ada, berarti awak pian. Anggaplah awak dulu. Nah awak pian datang kepada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Nah kita kan kurang memahami melainkan datang daripada Allah di awak kita tuh melainkan nur. Nang dimaksud nur tadi cilai nang dimaksud ulun nur tadi. Nah yang dimaksud nur tuh kenyataan. Yang dimaksud kenyataan tuh kurang cilai ya nang kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Ada kada di awak pian? Datang kada di awak pian? Ada kada cial di awak pian? Sabuting cilai kada ada kan kada apa-apa. Hayat ada berarti garing tuh pian. Kurang garing tuh hayatnya aja lagi. Kudrat kada bergaya lagi, iradat kada kebakandak lagi. Tuh cilai. Nah datang kada di awak pian? Oh datang benar cilai. Nah karena nang datang pian paham dah nang melainkan nur nang dimaksud nur cilai kenyataan. Nang dimaksud kenyataan tuh cilai kudrat, iradat, ulun supaya acil-acil kau paham nih. Ilmu hayat sama datang kada di awak pian, datang nyata kada di awak pian. Nyata sudah. Nah dengan nyatanya nah tadi pian kawa pandir, kawa apa bahkan pian kawa beribadah. Dengan nyatanya sifat Tuhan tadi pian kawa beribadah. Kawa kada pian beribadah. Ya kada hayat cil kawa kah pian sembahyang. Kada kawa kan nyata cilai. Makanya barang yang datang kepada kamu itu berarti sudah ada daripada Allah, daripada ya Allah, daripada kamu itu daripada Allah itu melainkan nur. Yang dimaksud nur tadi ciluluna kenyataan. Yang dimaksud kenyataan jadi cilai kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Nah nyata kada di awak pian, nyata datang kada sudah di awak pian datang. Nah itulah cilai disebut zat, sifat, asma dan af'al di batang tubuh pian. Bahkan hendak diringkas lagi yang disebut tanah, air, angin, api, nur Muhammad ada di awak pian. Itu hendak dirinciakan nih. Atau kita jasad, hati, ruh, nur Muhammad. Jadi nang datang tadi mungkin kurang memahami juga nur Muhammad atau nang nur itu kenyataan. Yang dimaksud kenyataan itu sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, karam ada di wadah pian. Datang kada sebuting sejak ada datang kada kawa kesini pian. Umpama iradat hendak kada ada, kudrat kurang ada kau berjalan ada kada di wadah pian. Oh ada, datang sudah saraba datang nyata kada di awak pian, nyata benar. Nah dengan nyatanya nang nur tadi, dengan nyatanya sifat-sifat Tuhan kudrat tadi lo pian kau berjalan, kau apa bentar akhir pian kawa beribadah, kawa kada beribadah. Nah disinilah jelas ibadah pian disebut jahir dan batin. Salat pian jahir dan batin, wudu pian jahir dan batin. Kada perlu lagi pian mandalami kayak apa wudu batin, kayak apa sembahyang jahir batin. Ini sudah jahir batin, nyamannya simpun sudah, karena seikungan diliputinya jahir dan batin. Mbah kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam seikungan kada gitu. Jahir batin ada gitu. Jahir batin sudah pian. Nah, jahir batin. Bujuran jahir batin. Kena kita ringkaskan kayak apa garang sembahyang secara syariat hakik kena kita jelaskan bahkan wudu jahir, wudu batin kayak apa insyaallah. Insyaallah. Tapi dengan syarat kita pian ketahui di sini. Nang datang daripada kamu tadi nur yang dimaksud nur kenyataan, yang dimaksud kenyataan tadi sifat tujuh jangan atau sifat Tuhan. Nah dengan sifat kenyataan Tuhan tadilah pian kau apa-apa secara jahir maupun secara batin. Datang kada datang, nyata kada nyata. Dengan nyatanya nur tadi, dengan nyatanya sifat Allah tadi pian kawa apa-apa. Jelasnya pian usambahyang kawa, punya apa-apa kawa. Mbah kawa kada kawa bener nih. Nah bilanya pian memahami sudah tadi cilai berarti gawian pian tu jahir batin. Ulun contohkan, ini ulun contohkan.
jelasnya nih sholat pian mun kita kada tahu aja sholat sembahyang pian sholat secara jahir dan batin wudu pian secara jahir dan batin ulun contohkan kawala awak nih begarak si jahir nih begarak mun kada roh nah roh itu kira nang batin ada para laki pian behimat mencari batin roh itulah nang batin contoh pian mun kada roh kawala wudu mun kada roh kawala sembahyang nah nang kawas sembahyang tuh dilihat jahir kalau dia jahir berarti jahir nih nama manggarakan si jahir si batin jile nama manggarakan pian sembahyang ta mah pian kawan nang ronggang ronggit baudu itu paling nyaman jalan jahir batin sudah itu artinya sifat tujuh itu kira hanya bahasa galapung namanya jadi untuk di luar galapung di dalam galapung nama limutipun galapung kada perlu lagi pian bakikih kayak apa wudu batin kayak apa salat kada ini sebijian ulun madahkan sudah jahir batin gitu ulun contohkan nangaran jahir cilai awak nangaran batin cilai boleh dikatakan hati boleh dikatakan roh bah kita anggap roh aja sudah namun kada roh kaula pian sembahyang nah lalu si jasad ini digerakkan oleh si batin bahasa jelasnya jasad digerakkan oleh hati digerakkan oleh roh digerakkan oleh nur itulah batin sebenarnya batin nama gerak gilai orang panglihat orang biasa awak ya nama gerak padahal nur nama gerak ya kenyataan tadi kita kada paham jadi nur sifat tujuh tadi kada tahu sifat tujuh sifat Tuhan kada tahu sifat Tuhan habis deh gilai nak kada kawal lagi habis modal dah ulun bis muda ulun ulang supaya aki ajar kau paham nyaman cilai pian gara selanang behimat dah paham sudah pian ulun yakin bujuran cilai jahir batin gawian pian bemasak jahir batin kadusah lagi pian sembahyang jahir batin samuan jahir batin mbah contoh awak cilai di begarak nama mun lagi kita kada tahu nama gerak ini Allah Taala nama gerakkan ya bersabar dulu belum cilai langsung Allah Taala apa Allah Taala nama berokol ya nama pada kan ketinggian dah pian salah kabar kita bergerak badan digerakkan oleh hati digerakkan oleh roh digerakkan oleh nur nah nur terkilai batin no adde itu kan batin kada gitu pian bemasak aja batin main napanya aja batin artinya jahir batin jelasnya kira sembahyang pian wudu pian bukan nang apa jahir batin bujur juga kaja umpaman nih musiah batin ya Allah mungkin kada baru kau kapian sembahyang kau kapian wudu ini jalan yang paling ringkas supaya jahir batin karena pian memahami kenyataan sifat Tuhan yang berada di awak pian Baka wakat tangan bergerak enggak ada sekutu ambillah yang paling simpun dia sudah roh ambillah yang paling simpun nur kira itu habis simpun dah nur sembahyang nur puasa nur itu sudah tahu cilai diam sudah tahu diam jajan kita abut pulang nang ada paham menang paham pian mencari mata kan cilai misalnya kayak apa aja sembahyang nih urut contoh akan sembahyang ya biar berudis bodohnya contoh aja sembahyang supaya pian mengetahui jahir batin sembahyang hakikat jahir itu hakikat ya batin cilai ya hakikat pian badiri itu cilai ya Allah alif hakikatnya nih pian badiri sembahyang tuh alif walaupun pian cilai kada hafal asal tahu aja itu kada ingat kada apa juga tapi pokoknya tahu sudah mun pian hendak jahir batin juga nih pian badiri umpama badiri itu cilai alif badiri berang satu mat nacil coba ada jenacil pian badiri itu cilai ini hakikat sembahyang nih batin sembahyang muka ada tahu hakikat batin barang muka ada tahu hakikat itu cilai ya batin ini hakikat pian badiri betul nih kita ambil kalau secara fikih ujar ulun dahulu antara batis kiri dan batis kanan ini sekilan bilanya kilanannya panjang juga aja sekilan tapi dia jangan sarik misalnya ulun tadi rangkang dari sampeyan jangan sarik juga ulun makanya memadahkan sejangkal aja orang berancet kan di sini ya kalau negara kita di pahumaan makanya tidak jangan ketujuh menyambut orang karena berilmu ini kita jangan menyambut orang
Nah, kembali kepada hakikat. Hakikat itu iya batin. Batin itu iya roh, roh itu iya nur, macam-macam ngarannya. Nah, batin dan jadi pian berdiri ngarannya cilai alif. Nah, tahu sudah kan? Alif pula. Nah, lalu hakikat pian takbiratul ihram nih, usali fardal ini Allah. Wala orang pikir dia cukup tahu aja Allahu Akbar. Sudah ambil hati kira syariat, hakikat mainakan, batin mainakan nih 18 nih 81 runyam mah kira pas nabas kan apa air runyam tetap kira 18 kawan 81 menjadi 90 Allahu Akbar genap kan 100 siapa ngaran pian genap 100 nyamannya hakikat kedeba hakikat kira nyaman belajar hakikat. Ada suruh guru mah hafal. Kalau kita bahari kalau hafal bacaan wudu, hafal bacaan sembahyang mah lapahnya. Amun tuha hafal lapah. Ada peringatan. Jadi hakikat pian baca, pian beri. Alif, batu pian pilih. Apa tadi? Rokok ini lam awal, sujud lam akhir, atahiyatul haq. Berkalimahkan Allah, hakikatnya cil karena Allah, lalu batinnya anak kada ditinggi sarasan. Jadi cile sambahyang tuh cile kada pian sambahyang sebenarnya Tuhan memuji diri Tuhan. Minta maaf jelah tak saya tuh sambat gitu nah. Tenang puji-puji sambahyang karena Allah tuh jangan sarik. Namun kita cuma syariat belum cil karena Allah lagi. Belum cilai karena Allah lagi bujuran nah belum lagi jelas kita aja kada boleh bersalahan syariat bagus nang hak nang bagus tuh syariatnya tahu hakikatnya tahu itu nang bagus itu jahir batin kalau pian cilai kita belajaran ini nah langsung syariat dan hakikat maksudnya syariat itu cilai batang tubuh hakikat itu cilai roh awalnya berpisah berdua nih lalu gawian pian udu pian sembahyang pian jahir batin jahir batin sudah apalagi napa kan pian gawe kadosa lagi pian bicara salat jahir batin kadosa lagi pian bicara wudu jahir batin membesak aja pian jahir batin nyaman sampai membesak jahir batin sampai pian duduk di sini jahir batin bang kada jahir batin tapi saya kawala pian bapak nangaran jahir itu kira awak nangaran batin tuh roh yang paling nyaman roh ayo roh dahulu mau anak dinaikkan siapa garang roh sifatnya Allah siapa garang sifatnya Allah zatnya Allah puji diri bagi diri kan nyamannya nih bujuran cile punya pian berwudu silahkan berwudu jangan kayak biasa ya pak wudu pian tapi pian nambah gerak siapa gak tahu nambah gerak tahu nambah niat tahu sudah terus sudah jahir batin pokoknya apapun gawian pian jahir batin bujuran cile jahir batin bujuran cile di dalam semuanya pian cilai bila pian tahu nang sholat nih jahir batin pian mencangkup semuaan di dalam sembahyang ada sembahyang di dalam sembahyang ada puasa bujur juga kajas di dalam sembahyang ada puasa pian mulai berwudu sampai salam makan apa pian mas sampai sembahyang Allahu Akbar bro umpama leh nah di dalam sembahyang ada syahadat di dalam sembahyang ada haji lengkap bila pian memahami tentang jahir batin oke lah sudah sempurna rukun Islam pian artinya sempurna itu jilai jahirnya tahu batinnya tahu sempurna ngarannya kan kada bangalih pian mencari kesempurnaan pada nyaman bila tahu sudah awak nambah gerak ini ada nih nama gerakan berarti siruh selesai dah batin dah pian main itu ambilan yang paling nyaman caranya bahasa orang kita tuh nasab yang paling nyaman sudah paling nyaman cilai bujuran jahir batin pokoknya napa kagawian pian jangan lagi pian sembahyang jahir batin ini batin jahir batin pokoknya napa sampai pian kawisi jahir batin kan nyaman nih bahkan pian kawisi yang gak ada beruh sediantar orang ke Alkah sana itu ada batin lah kita kejauhan bujuran cilai supaya aja kok nyaman cilai perkara sembahyang nyaman bujur pian